Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuli-ohjelmasarjan pariin. Danielin kirjan 7. luku kertoo, että Messiaan tulon aikoihin maailmassa vaikuttaa 4 maailmanvaltaa. Edellisessä jaksossa tarkastelimme yhtä Lähi-idässä tällä hetkellä vaikuttavista maailmanvalloista eli Euroopan unionia. EUn juuret ovat Baabelissa. Nyt olemme roomalaisen kristinuskon raunioilla. Nämä luostarin rauniot ovat peräisin 500-luvulta, jolloin Itä-Rooman valtakunta, jota myöhemmin alettiin kutsua Bysantiksi, hallitsi tätä Israelin aluetta. Tällä kertaa tarkastelemme suurvalta-identiteettinsä takaisin ottanutta Venäjää, jonka käyttäytyminen myös nousee sen historiallisesta juuresta. Venäjä katsoo olevansa 3. Rooma ja se on tullut mukaan Lähi-idän rintamalle, koska se uskoo, että sillä on messiaaninen kutsu. This concept of Russia as Moscow as the third Rome. Okay, first of all, it's a 15th century concept, and you'd think who would be nowadays in the 21st century interested? But you know, it's a very important concept. It's the basis of the political culture in general, and political culture in particular. Politiikan tohtori, professori Anna Geifman opettaa Bar Ilan yliopistossa Tel Avivin lähellä. Hän tutkii historian psykologisia ja hengellisiä juuria. I'm not saying, of course, that geopolitical factors don't matter. Of course they matter. We're talking about Syria, for example. You know, Assad is really the only, after Gaddafi, he's the only friend in the Arab world. So obviously they're trying to help you. And all kinds of, you know, Russians have, aside from Vietnam, I think this is the only base they have outside the former Soviet Union. All kinds of things. They want access to the warm water ports. Everybody knows that. But beyond those reasons, geopolitical, strategic reasons, beyond those things, because we're dealing with human beings, and human beings are not just you know, materialistic beings that think only in terms of strictly speaking rational and materialistic reasons. There's psychology behind people's actions. A huge percentage of our decision-making process is based on factors that are not rational and not materialistic and not even mental. Factors that in many ways people inherit and which are passed on through generations and so on. Okay, and they're kind of a given in mentality and in tradition, and it's really wrong to kind of ignore them and dismiss them only because we're so accustomed to nowadays that everything has to be brain-based and you know, calculated and scientific supposedly, but we're not 100%, not even 50% scientific beings. You know, we are, you know, much of our decision making is based on psychology, and also things, in my opinion at least, based on things that are deeper in the psychology, including spiritual life. Tämä poliittisen päätöksenteon takaa löytyvä hengellinen taso antaa vasta selityksen Venäjän tavalle toimia. If we're talking about the concept of Moscow, the third Rome, it's one of those things that is so ingrained in Russian mentality. And I'm not saying that every single Russian, or even Putin, or people in his entourage, people in his helpers, know what happened in the 15th century. Maybe not. I have no idea. I have no way of proving it. But it's so much part of the Russian national culture and Russian political culture that it shouldn't be ignored. Venäjän juuret tulevat siis 2000 vuoden takaa, jolloin Rooman imperiumi hallitsi Välimeren ympäristöä. Tämä ensimmäinen Rooma hajosi kahtia vuonna 395. Länsi-Rooma kukistui jo 80 vuotta imperiumin hajoamisen jälkeen. Itä-Rooma sen sijaan jatkoi elämäänsä vielä 1000 vuotta. Itä-Rooman eli Byzantin valtakunta kantoi loppuun asti keisari Konstantinuksen perintöä.
Konstantinus Suuri hallitsi Roomaa jo ennen valtakunnan hajoamista. Vuonna 330 hän valitsi Rooman sijasta pääkaupungikseen Byzantonin kaupungin, joka sitten sai nimekseen Konstantinopoli, Konstantinuksen kaupunki. Konstantinus Suuri oli ensimmäinen kristinuskoon kääntynyt Rooman keisari. Hän otti kristinuskon oman valtansa palvelukseen ja teki siitä Rooman valtion uskonnon. Valtakunnan hajottua Länsi-Rooma peri roomalaisen oikeuden ja yksilön oikeusturvan aatteen. Itä-Rooma eli Bysantti peri sen sijaan valtion käyttöön otetun kristinuskon. Tämä toinen Rooma eli Bysantti näki itsensä ortodoksian eli oikeaoppisen kristillisen uskon puolustajana. Kristillisyys oli siksi keskeinen osa Itä-Rooman eli Byzantin valtakunnan kulttuuria ja yhteiskuntaa. Byzantin ajalla esimerkiksi Samariassa on ollut huomattava määrä kirkkoja ja luostareita. Niiden raunioista suurin osa on tällä hetkellä lampaiden laitumena. Venäjän kunnioitus juuriaan kohtaan näkyy siinä, että jos Byzantin ajalta peräisin olevilla kirkon paikoilla Samariassa on edelleen joku kirkko, ne ovat ortodoksikirkkoja, joissa vierailee enimmäkseen venäläisiä turisteja. Toinen Rooma eli Bysantti kukistui vuonna 1453. 1453. It's a very, very important date in the European culture when the Turks, the Ottomans, conquered Constantinople. Okay, why is it important? I mean, obviously it's an important thing. But as far as Russians are concerned, Russians remained the only Orthodox state. There were many Orthodox, Christian Orthodox people everywhere, in the world. There was some in what is now Egypt and in what is now Syria and another part of the Ottoman Empire. The Greeks, of course, remained Orthodox. But as a state, Russia became the only one. Okay, and of course the Russian Tsar, the Russian leader, became the only Orthodox leader in the world. Venäläiset näkivät ensimmäisen ja toisen Rooman kukistumisen johtuneen niiden synneistä, ja oikean uskon soihtu oli nyt siirtynyt Venäjälle. There was the third Rome as the center of true Christianity. They really meant that the Russian Orthodoxy was the only way of worshiping God, because the word itself, in Russian it's pravoslavia, which means the right way to worship God. Okay, this is the one and the only way of doing it. There's no other possibilities. So the center of true Christianity, and by definition, in their lexicon and their mentality, true faith, the only true faith, was moved to Moscow. Venäjän valtion synty on siis ytimiään myöten hengellinen, ja Venäjän valtion historia on samalla kristinuskon historiaa Venäjällä. Kolmannen Rooman käsikirjoittajana toiminut munkki Filofei kirjoitti vuonna 1521 näin. Uusi suuri Venäjä tulee loistamaan uutena Roomana kirkkaammin kuin aurinko, ja kristittyjen ainoa tsaari tulee hallitsemaan siunatussa Moskovan kaupungissa. Koska Venäjä siis katsoi olevansa puhtaan kristinuskon ainoa kantaja, se toi sille valtavan vastuun. Venäjällä oli valtiona messiaaninen kutsu tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. We're talking about the state. So the role of the state is primary. The state has to, because again, this is the only true state, the only state that supports the true faith, and it's the only it's the state that according to the mentality is supposed to be light upon the nation. It's not a particular person, it's not a particular group, it's the state. So they took upon themselves this idea that they are
the leaders. The state is the leader of the world redemption. Venäjän ortodoksinen uskonto ei perustu ihmisen henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen. Päinvastoin jo halu henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen on nähty ylpeytenä. Esimerkiksi kun kirjailija Leo Tolstoi löysi henkilökohtaisen suhteen Jumalan kanssa ja kirjoitti siitä kirjan Ylösnousemus, hänen katsottiin menneen pahasti harhaan. He was excommunicated from the church because he didn't share that whole concept of the primary importance of the state at all. And the state, and of course the church was an office of the state. It wasn't separate from the state at all. So it just used its power and the power of the state to throw him out. So in that sense, he was very, very un-Russian in that regard. Pietari Suuri puolestaan yritti länsimaistaa Venäjää. He built Russia, he turned Russia into a European major country, major player in European politics, an empire since 1721. It's an empire from some backwater country who wasn't even considered to be important. An empire. What's the response? He's an antichrist. They hated him. They hated him because of the taxes. They hated him because of the drafts, because he forced people in the army, all kinds of things. They really hated him because he did it for what he did, to build Russia. There was no messianic purpose or meaning. Okay, it wasn't. The sacrifice was not worthy. He wasn't a true Russian. He wasn't doing it to be at the forefront, at the vanguard of the redemption process, and he wasn't doing it to bring Russia light upon the nations. Vain messiaaninen kutsu antoi merkityksen Venäjän kansan valtaville kärsimyksille. With time, the concept developed, and the idea was that not only the Russians are supposed to keep their place pure and free of sin and protect it and protect other Orthodox, but because it's the only true faith and it's supposed to be in the vanguard of the redemption process in the entire world. Okay, so they are the first. They are to bring redemption to the world. Okay, and what is and according to the Christian tradition, at least the Orthodox tradition, redemption comes after apocalypse, after the major tragedy, after tragedies, after wars, after sort of the world coming apart. All of those things are welcome. It's actually in their mentality. Those are the good things, okay. And Russians have to be intimately involved in the process because they are the ones in the historical process, which is in their eyes is always apocalyptic by definition. It's just getting closer and closer to the final redemption. So every time there's a conflict, especially in the area which they think is has a potential for any kind of apocalyptic outcome, like the Middle East. Of course, this is perfect. Where else? They have to be involved. They have to be the first. They have to be the leaders. Venäläisten näky roolistaan lopullisena maailman pelastajana on kaiken Venäjän poliittisen kulttuurin takana. But what's really important that this notion is not dependent on what kind of political regime we're talking about, if it's the Tsarist regime, if it's a Soviet regime, if it's a post-Soviet regime, it doesn't matter. It's at the basis, at the essence of the Russian political culture, so it goes across the board. So if the Tsar, under the Tsars, obviously in the 15th century we're still talking about the Tsars, this became increasingly important. Then the Bolsheviks come to power. What are we talking about? Messianic process. A lot of the intelligentsia saw the revolution, welcomed the revolution as part of that messianic process. It was horrible. I mean, we can talk about this. What happened in 1917, 1918. It was just a disaster. Everything crumbled and fell apart. People suffered to no end. A lot of people, and I can give you excellent examples of how the intelligentsia, they didn't think Moscow the third Rome.
But they thought they didn't think in those very words, but they thought that, see, Russia is at the forefront of this messianic process, and we bring in, in those days, the lexicon, the terminology was world revolution. Kommunismin romahtamisen jälkeen ajatus suuresta Venäjästä ja suuresta kutsusta katosi hetkeksi aikaa. Se löytyi kuitenkin uudestaan vuonna 2012. I think Putin realized precisely that he needed an ideology. And it's interesting how he comes up with an ideology. It's really interesting. What does he say? He didn't invent anything new. He didn't invent anything. He basically said, what's the new ideology? It's very primitive. We are a great state. Okay? What is that supposed to mean? It means everything. It means you don't need anything more. You tell people that the state is great, and because they're part of the great state, they are important. Until look what's going on with Putin now. The rating, once he shows himself a messianic leader, the rating is like 90, 89, 90. And every time he does something messianic, like involvement in Syria, the rating goes up. Because that's what they want. That's what they're willing to. They're ready to suffer. They're ready to sacrifice. As long as there's meaning, as long as there's this, and meaning in their suffering, and meaning in their history, and if it's messianic, of course it's meaningful. Kansan hyvinvointi ei siis ole venäläisen yhteiskunnan tavoite, vaan yksilön elämä on arvokas vain osana kansan suurta kutsua. Sen toteuttamiseksi ihmisen osa on kärsiä ja tarvittaessa antaa henkensä. It's one thing to say, we're great, the state is great. Inevitably, the question comes up, why? For what purpose? You're great, obviously you're huge, you're important, but what are your objectives? What are your purpose? And then this whole concept of Moscow's third Rome, not necessarily in this terminology, but it comes up. We are light upon the nations, and it's not an accident that he keeps saying that the West is horrible, it's corrupt, it's godless, and it's true or not doesn't matter. But he loves saying that the Europeans and the West lost it. And they hate us for keeping the true values. I'm not judging, and I'm not saying who is right and who is not. I'm just saying that he's using this kind of mentality to say the Westerners have lost it. They're godless. They're materialistic. They're corrupt. They don't have the values. They're like those Romes that have fallen. The first Rome and the second Rome, and we are still with our values, and we're still keeping our traditions and mission, and therefore, they hate us, but but we are still, the third Rome. Putinin messiaaninen johtajuus näkyy hänen ulkopolitiikassaan. He had to be in the potentially, God forbid, of course, from our point of view, apocalyptic place. There's a very famous singer. She's one of the Putin's sort of favorites, and there are huge crowds that listen to her. But what's amazing is that the words in the song, and she says, we're going to conquer this, we're going to liberate that area, this area, and eventually we'll come to the holy city of Jerusalem. Tämä Kulikovon kenttä-niminen laulu on saanut nimensä kuuluisasta Kulikovon taistelusta, jossa venäläiset vuonna 1380 kukistivat maata miehittäneen mongolivallan. Laulu kertoo siitä, kuinka pyhä Venäjä nousee uudestaan samanlaiseen taistelutahtoon. Laulun esittäjä on venäläinen folkmusiikin tähti Janna Bichevskaja. Hän levytti tämän laulun vuonna 2001, 13 vuotta ennen kuin Venäjä valtasi Krimin.
Venäjä ottaa takaisin venäläisen Sevastopolin. Krimistä tulee taas osa Venäjää. Otamme takaisin Bosporin salmen, Konstantinopoli on meidän. Ja meidän on Jerusalem, maailman pyhäkkö. This is crazy. She sings it publicly. We will get access to the holy city of Jerusalem. God forbid, of course, this will never happen, you know. But that's what they think. And that's what it's like a hymn. It's like a statement. The singer and the crowd that listens to this kind of, who go to those concerts, this is exactly what they want to hear. That this is the area you have to be in the Middle East. You have to be where it's potentially explosive and potentially, has the potential to develop into some kind of apocalyptic process, because that's how they think. It's closer to the center of the world, and this is where they have to be, because again, they have to lead the world into this redemption process, which according to them is going to follow this huge apocalyptic war. Anna Geifman on syntynyt Leningradissa eli Pietarissa. Sieltä hän muutti 13-vuotiaana perheensä kanssa Amerikkaan. Vuonna 2007 hän teki alian eli muutti Israeliin. Venäjän ajatus itsestään valittuna kansana johtaa sen väistämättä törmäyskurssille Jumalan valitseman kansan Israelin kanssa. They are in competition, obviously, with us. Because, if you look at the terminology, light upon the nation is what we call in Hebrew, orly goim. They took it directly from our culture. Part of the traditional anti-Semitism was exactly that competition. Because they cannot recognize that our chosenness, that we are the chosen people. It hasn't come to the surface yet, but it has to be. I would be very cautious, and I would be very watchful. Juutalaisten ja Israelin syrjäyttäminen tässä Venäjän messiaanisessa ajattelussa ei lopulta ole mikään yllätys. Venäjä on nimittäin perinyt tämän ajattelun Konstantinuksen Roomasta, joka hylkäsi täysin juutalaiset ja syrjäytti Israelin. Raamatussa maan päälle näkyvästi tuleva Jumalan hallitsema valtakunta on kuitenkin Israelin kuningaskunta. Myös tämä aito Jumalan kuningaskunta tulee siis vielä maan päälle, mutta sitä ei rakenneta ihmisvoimin, vaan sen perustaa juutalainen Messias-kuningas, kun hän palaa Jerusalemiin. Jo toisella vuosisadalla kristillinen korvausteologia oli kuitenkin siis alkanut opettaa, että Jumalan liitto Israelin kanssa on ohi ja kristityt ovat korvanneet Israelin Jumalan valittuna kansana. Sen vuoksi myös Raamatun lupaus Jumalan maan päälle tulevasta kuningaskunnasta irtosi Israelista ja se piti selittää jotenkin toisin. Kun Rooman keisari Konstantinus sitten 300-luvulla teki kristinuskosta valtakuntansa virallisen uskonnon, kirkko alkoi uskoa, että tämä kristillinen Rooman valtio oli se Raamatun maan päälle lupaama 1000-vuotinen valtakunta. Jotkut uskoivat, että keisari Konstantinus oli se Danielin kirjassa mainittu ihmisen pojan kaltainen johtaja, jota kaikki kansat palvelevat ja jonka valtakunta ei koskaan häviä. Koska Venäjä sitten peri Roomalta tämän kristillisen valtion roolin, Venäjän kansasta tuli sitten tämä Jumalan valittu kansa. Siksi venäläiset uskovat, että heidän kauttaan maailma lunastetaan turmeluksen orjuudesta. Venäjästä tuli siten ihmistekoinen irvikuva siitä maan päälle tulossa olevasta Jumalan kuningaskunnasta, josta Raamattu puhuu.
Venäjä valittuna kansana on siis hedelmä siitä, mitä tapahtuu, kun kristikunta hylkää Israelin. Mutta nykyisten maailmanvaltojen pyrkiessä toteuttamaan omia suunnitelmiaan Lähi-idässä, Jumala kaiken sen keskellä toteuttaa oman suunnitelmansa. Hänen valittu kansansa palaa maahansa Israeliin ja Messias palaa. Danielin kirja kertoo: hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Isä siitä, että sinä viet suunnitelmasi päätökseen tässä maailman historiassa. Anna omillesi selkeyttä ja kirkkautta nähdä, missä ajassa elämme. Anna anteeksi kristityille, missä olemme valinneet syrjäyttää Israelin. Herra, aseta armossasi Israel seurakuntasi keskellä takaisin sille paikalle, mille se Raamatun sanan mukaan kuuluu. Jeesuksen nimessä. Amen. Kuningaskunnan tuuliohjelmien tuotantoa voit myös tukea taloudellisesti. Se käy helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 euroa. Voit antaa lahjoituksesi myös suoraan pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.